हेलो एवरीवन ओ ट्रिपल एस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को मैं स्वागत करुच्ची जो कि आम मैंने ओ ट्रिपल एस करथिबा एग्जाम 2014 मसीह रु 2026 मसीह पर्यंत जेतिक भी एग्जाम करिछि तार शिफ्ट वाइज डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज माने ओडिया ग्रामर अलग मैथ अलग जीके अलग सब किसी आम अलग अलग वीडियो करिकी कवर करूचे। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 22 मे 2026 सेकेंड शिफ्ट रे जहाँ भी किसी ओडिया ग्रामर क्वेश्चन पड़ता सब किसी आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपर आगे आम ओडिशार जहाँ भी किसी एग्जाम दिंतु ना कहीं ओ डबल एस अंडर हो कि आमर ओ ट्रिपल एस अंडर हो कि आमर सिटी बीईडी ओटीईटी ओएसटीईटी सीटीईटी असिस्टेंट टीचर आरएसटी जहाँ भी किसी एग्जाम दिंतु ना कहीं सब एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम कहीं सब एग्जाम सिलेबस रे कंपलसरी ओडिया ग्रामर अच्छी से आपने वीडियो को फास्ट रू लास्ट जाए देखिए बिना स्किप करके देखिए मोर आशा आपने समस्त सब क्वेश्चन को ठीक भाव में बुझीपारे। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन आपने देखिपे प्रथम क्वेश्चन अच्छी गोटे ट्रांसलेशन है कही निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्य दि जाइथिबा ओडिया वाक्यर सठिक इंग्राजी अनुवाद बाछंतु है माने ट्रांसलेशन कथा से पचारछि कही ओडिया कही पुरीर जगन्नाथ मंदिर ओडिशार गर्व अटे है कही पुरीर जगन्नाथ मंदिर ओडिशार गर्व अटे। तो यहाँ जो चार्टांग ऑप्शन दि जाइए चार्टांग ऑप्शन चार्टांग मध्यरु आमर कोउटा ठीक अच्छी। तो फास्ट ऑप्शन अच्छी द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी इज द प्राइड ऑफ ओडिशा। ऑप्शन बी अच्छी जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी आर प्राइड ऑफ ओडिशा। तापर कही जगन्नाथ टेम्पल बी प्राउड ऑफ ओडिशा। ऑप्शन डी अच्छी जगन्नाथ टेम्पल इज प्राइड टू ओडिशा। देखो प्राउड हम ना आर हम ना ये आसला प्राइड टू ओडिशा एमती किसी हम ना मैं तार माने सेंटेंस रे माने मीनिंग किसी बुझौ नहीं है। तो ऑप्शन एटा बुझौ ना कौन कही ठी द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी इज द प्राइड ऑफ ओडिशा जोटा कि हमरा ऑप्शन ए हिजिबो सठिक आंसर है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पर परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कही निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्य दि जाइथिबा ओडिया वाक्यर सठिक इंग्राजी अनुवाद बाछंतु है। ये कही उड़ाजाहाज लंबा आंतर्जातिक उड़ाण पाई 200 यात्री पर्यंत बाहन करें कही जोटा कि इंग्लिश रे कौन हम देखिए। फास्ट कही दिस एयरक्राफ्ट कैन कैरी अप टू 200 पैसेंजर्स सेफली ऑन लॉन्ग इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ऑप्शन बी कही दिस एयरक्राफ्ट कैन कैरीज अप टू 200 पैसेंजर्स सेफली ऑन लॉन्ग इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ऑप्शन सी कही दिस एयरक्राफ्ट कैन कैरी अप 200 पैसेंजर्स सेफली ऑन लॉन्ग इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तापर कही दिस एयरक्राफ्ट कैन कैरी अप टू 200 पैसेंजर्स सेफली ऑन लॉन्ग इंटरनेशनल फ्लाइट। देखो कैरिड अप हम ना फास्ट कथा। तापर आसला कौन एठी देखो कैन पर आमर एस एस बसबो ना एटा भूल। तापर आसला पैसेंजर्स पैसेंजर एस लगे खाली पैसेंजर अच्छे से ऑप्शन एटा हो सठिक आंसर जोटा कि दिस एयरक्राफ्ट कैन कैरी अप टू 200 पैसेंजर्स है एस लगे सेफली ऑन लॉन्ग इंटरनेशनल फ्लाइट्स है। ऑप्शन ए ना आपण माने ओडिया ग्रामर करछन्ते किंतु एठी आपण माने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थिले एटा करि परिबे है। तो ऑप्शन ए हिजिबो आपण मानकर सठिक आंसर। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। तो परवर्ती क्वेश्चन कही निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्यरु है इंग्राजी वाक्यटी सठिक ओडिया अनुवाद बाछंतु है। तो प्रथम क्वेश्चन कही द न्यू ब्रिज विल कनेक्ट टू मेजर सिटीज ऑफ स्टेट है यहाँ को हम ओडिया रे देखिबा कोडा ठीक हम। फास्ट ऑप्शन कही नूतन पोल राज्यर दुईटी मुख्य सहर को संजोग करिवो। ऑप्शन बी कही नूतन सेतु राज्य दुई प्रमुख सहर को जोड़िबो। तापर कही ऑप्शन सी नूतन सेतुटी राज्य दुई सहर को जोड़िला ला हबनी है ये विल लगी ला हबनी। नूतन सेतुटी राज्यर दुई प्रमुख सहर जोड़िबो नहीं हम ना नूतन सेतु राज्य दुई प्रमुख सहर को जोड़िबो ना एटा हम ना कौन हम ना सब बेस्ट ऑप्शन कोटा अच्छी ना अच्छी नूतन पोल राज्यर दुईटी मुख्य सहर को संजोग करिवो हला कनेक्ट जोटा अच्छी। ऑप्शन ए हिजिबो सठिक आंसर। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जिबा। एटा गोटे पैसेज क्वेश्चन आपण माने पैसेज को ठीक भाव में पढ़िबे देन आपण माने क्वेश्चन करिवे जो द्वारा कि आपण मानकर
ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରାପୁରି ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ରହିପାରିବ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମୋହନଲାଲ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାସେଜରୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହନଲାଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଠି 1960 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି 1960 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମୋହନଲାଲ କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଖୋଜିବେ କୋଉଟା ହବ ନା ଏଠି କ'ଣ ମିଞ୍ଜିଲ ଭିରିଞ୍ଜା ଉତ୍କଲ ହେଲା। ଏଇଥିରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଫାଷ୍ଟ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ, ଅପସନ ସି ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କହିଛି ମୋହନଲାଲ କେତୋଟି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଏଠି ପଢିବେ କୋଉଠି ଅଛି ହେଲା। ଏଠି ଯେମିତି ବି ଥିବ କୋଉଠି ନା କେତେଟା ସେ ପାଇଛନ୍ତି ନା 5ଟା ଲାଗି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି 5ଟି। ମୋହନଲାଲ କେତୋଟି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ନା 5ଟି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କହିଛି ମୋହନଲାଲ 2019ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କହିଛି କେଉଁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏଠି ଅପସନ ଅଛି 71ତମ, 70ତମ, 76ତମ ନା 69ତମ। ସବୁ ପ୍ୟାସେଜରେ ଅଛି ହେଲାକି। ମୁଁ ପ୍ୟାସେଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ମତେ ଏଠି ପଜ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 71ତମ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି 71ତମ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ପୁରସ୍କାର ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ସେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର, ଏହି ଲୋକ କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ବଡ଼ ନିରାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅପସନ ବି ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ସବୁକିଛି, ଅପସନ ସି ଅଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଅପସନ ଡି ଅସାର କଥାରେ ମନ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର, ଏଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ସବୁକିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ମାନିବେ, ନହେଲେ ମାନିବେନି। ତ ସେଟା ହଉଛି କଥା। ଅପସନ ବି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ସବୁକିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବା, ଏହି ଲୋକ କଥାଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ହଠାତ୍ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବା, ତାପରେ ଅତିଶୟ ଗର୍ଭରୁ ପତନ, ନଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଆବୁରି ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ ନା ହଠାତ୍ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବା। ଏଇ ଯେ ଆର ସ୍ପେଲିଂଟା ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ହେଲା, ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ। ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେଲା, ଗରେ ଇଏ ଫଳ ଲାଗିବ ହଉଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ତଦ୍ଭବ ହେଲା। ତ ଏଠି 4ଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ନୀର, ନେତ, ନେଉଳ, ନାଚ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହବ? ହଉଛି ନୀର। ନୀର ହଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟା ହେଇଯିବ ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟି ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ଶିକ୍ଷକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟରେ ବୁଝାଇଲେ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନା ବୁଝାଇଲେ। କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ କାମକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେଲା। ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ନା ବୁଝାଇଲେ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ତାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କି ନା ଆମର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ବନାନଟି ବାଛ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଠିକ ସ୍ପେଲିଂଟା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି
ହେଲା। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଗୋଟେ ରଫ୍ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା ହେଲା। ବରେ ରେଫ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମୋ ଚିଠି ପଢି ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠି କଣ ହବ ଲେଖିବ ପଢିବ ଦେଖିବ ଦେବ। ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଏଠି ମୋ ଚିଠି ପଢି ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବ ହେଲା ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତରେ ଥିବା ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବାଛ ହେଲା। ଏଠି ଆମର କୋଉଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତ କହିଛି ଏଠି ବସନ୍ତ ସ୍ୱଭାବତଃ ନମ୍ର ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ କହିଛି ବସନ୍ତ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବତଃ ଥିଲେ। ତ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ହଉଛି ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱଭାବତଃ ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।